पिपिली पोपरंगा सरकारी प्राथमिक विद्यालय श्रेणी गृह में चतुर्थ श्रेणी छात्रों को साप कामुड़ा घटना नहीं कार्यानुष्ठान नहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रवींद्रनाथ नंद। प्रधान शिक्षयित्री जयश्री साहू सहित श्रेणी शिक्षयित्री गीतांजलि राउत को अन्यत्र बदली सेपटे स्कूल विदाय समय गेट बंद कर शिक्षयित्री को धरी कांदी छात्र छात्री। सूचना था कि गतकाली अपराह्न विद्यालयर जड़े छात्र को गृह सफा करुवा समय साप कामुड़ा। विद्यालय शिक्षयित्री माने छात्र को चिकित्सा भुवनेश्वर नहीं कैपिटल हॉस्पिटल छात्र चिकित्सित होउछन्ति। सेपटे विद्यालय प्रश्नर उत्तर सठिक भाव में दे न पारिथिबारु शिक्षयित्री उक्त छात्र को विद्यालय सफाई कार्य नियोजित करथिले बोली अभियोग करिसेंति अभिभावक। एने उत्त्यक्त परिवार लोके आज विद्यालय फाटक रे ताला पकाई प्रतिवाद करथिले। खबर पाए पिपिली बीईओ रवींद्रनाथ नंदक सह पिपिली थाना अधिकारी समेन्दु शेखर त्रिपाठी घटनास्थल में पहुंची परिवार लोकों सह आलोचना करी स्थिति नियंत्रण करथिले। विद्यालय रे छात्र छात्री मानक द्वारा सफाई कार्य न करने को प्रधान शिक्षयित्री को तागिद करने सह प्रधान शिक्षयित्री जयश्री साहू सहित श्रेणी शिक्षयित्री गीतांजलि राउत को अन्यत्र बदली करथिले। सेपटे मेडिकल रे छात्रों स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिथिबा बेले पाठ पाई शिक्षयित्री कौनसी दंड देई नथिबा स्पष्ट करथिले बीईओ। निपुण भारत कार्यक्रम पाई विद्यालय गृह को सफा करा जाउथिबा समय छात्र को साप कामुडुथला। सेही समय पिलांक सहित कौनसी शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थित नथिबा कारणरू एभली घटना घटिछि बोली कहि शिक्षयित्री को अन्यत्र बदली करा जायछि। बदली खबर पाइबा परे विद्यालय बदली न करबा पाई शिक्षयित्री को धरी छात्र छात्री माने कांदिबार दृश्य देखबाकू मिलता। सेपटे चिकित्साधीन छात्र को कैपिटल हॉस्पिटल रे भेटी तांका आशु आरोग्य कामना करथिले पूर्वतन विधायक रुद्र प्रताप महांती। पोपरंगा स्कूल रो दुई जण शिक्षयित्री जयश्री साहू और गीतांजलि राउत को अन्य दुईटी स्कूल को आमे बदली करिछु एवं सेठारो तांका बदल रे अन्य दुई जण शिक्षक को आमे से स्कूल को आनिछु। जड़े गुणनिधि जेना आ जड़े सदाशिव खटे आनिक समाधान कर यहाँ गोटे भूल काम थिला पिला जत्न नहीं पारे जहाँफल साप कामुड़ी तेणु काली आहरी कौन से अधिका हम एड़ा गोटे गुरुतर कथा से आखि आगे रखी गाँ लोक मान पब्लिक जो ताला पकई तार समाधान करने जाई आम दुई जन शिक्षयित्री के अन्यत्र बदली कर बापा साई कृष्णा प्रधान दीदी मैंने प्रश्न जोड़े पचारे सी न कही पार दीदी कहले जे आ काली की प्रोग्राम अच्छी आदि जी प्रश्न न कही पार जा सफा कर ये 5-6टा पिला सफा करें प्रश्न कहीपारे जा 5-6टा पिला गले से घर को सफा करा जीवा भितर ओलिया ओली करा भितर से चाउल पाखे नागसाप मो अनुमान शोला सी तादे खरिकाटा बाजी जाइए से नागसापटा आसिक गांडी आड़की चोटटा पकई मो पाखु 4:20 मो पाखु खबर गला मु काम करूँ मुझे शुणिकी आसली पिपिल मेडिकल गला मो पु मेडिकल अच्छी 9 वर्ष उद्देश्य नुह यहाँ टीचर मान अभाव रोचे ये रोचे जदि आप पिला पठेले से 6टा पिला पठेले से घर जो भाई अपरिष्कार रही 6टा पिला पठेले सफा कर निजे टीचर जाए ठिया हवा कथा पिला सफा कर आम जा ठिया ठिया तो घटना ही न था ना। आप स्कूल रे जो रोसैया थे सहायक थे अच्छा आमर पियन ना स्कूल रोसैया सफा कर रोसैया तो खाली रोसई करेंगे सी जाऊँ सफासफी किसी करना कहले तो पिलार कंडीशन टे भल अच्छे मु तो सागे सागे मुझे मेडिकल रू फेरुची मो पुओ पाखु ठीक कि आसी कौन मुझे विषय कहीपर कहीं मुझे सागे सागे मेडिकल रू फेरुची ठीक पिला जो निपुण मेला बोले से डेकोरम होता गोटे टेबुल एठू लेकिन गले 4-5 जन पिला टेबुलटा से थोक से रूम में पसंद सार मुझे जानी मुझे बस आम जो आक्टिविटी कर आज आम जन दीदी आज कौन आक्टिविटी प्रेजेंट करूँ से देखुचु तापर पिला रडी कर साप साप कले जन बाहरी गलु तेणु घटना घटीगला। जो घटना अभियोग आसूसी प्रधान शिक्षयित्री पाठ पनिशमेंट ना सर पनिशमेंट आम दंडमुक्त अंचल पूरा खाली हेक हाके एमती रगारगी करूँ आपड़ पिला बजना पिला टोटाल बाढ़ाएनि मुझे जो मत पिला कहीं मानती सत्यता नहीं ना ना आम सर सी जो बापा माँ आम भरोसा पठाऊँ से आम पुओ झी आम दर्शन नबुनि ये गोटे गोटे एक्सीडेंट सर ना ना सर आप पिला पचार मो क्लास टीचर मु 4th-5th क्लास टीचर आम पिला डाक आप पचारतु मुझे विषय कहबी
ମୁଁ କେତେ ବାଡ଼ାଏ ନ ବାଡ଼ାଏ ମୋ ପିଲା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର 3ଟା 4ଟା ମୁଁ ଜିକେ ପଚାରୁଥିଲି, ଜିକେ ପଚାରିଲା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଦିଦି କହିଲେ ପିଲା ଟେବୁଲଟା ବଡ଼ ଯେଉଁ ଇଏ ଟେବୁଲଟା ଓଜନିଆଟା 4-5 ଜଣ ପିଲା ନେଇକି ଗଲେ। ଟେବୁଲଟା ଥୋଇକି ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ନ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଫାଙ୍କଟା ଟିକେ କ'ଣ ଏଇ ଫାଙ୍କରେ ସେ ପଶିନା ଗ୍ରିଲ୍ ଫାଙ୍କରେ ତାର ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଯେମିତି ସାପ ପଶିବେନି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିପୁଣ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଶେଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଉଥିଲା। 4ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠି ମୁଁ 5 ଜଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି ଏପଟେ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଚାଲ, ଆଉ 4ଟା ବାଜିବାକୁ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘରେ ଚାଉଳ ଥୁଏ ଚାଉଳ ଘରେ କୁରକୁରି ଜରି 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ଆଜି ତ ନିପୁଣ ଭାରତ ମେଳା ହେବ, ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲା ଅଭିଭାବକ ସାର୍ ଆସିବେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସେ କୁରକୁରି ଜରି ଏମିତି ତୋଳାତୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ପଛ ଆଡ଼ୁ ସେ ପିଲା କିଲିକାଲି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ତ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାପ ମୂଷା ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ସାପ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତଳେ ଟିକେ କବାଟରେ ଫାଙ୍କ ଅଛି ତ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାପଟିଏ ଆସିକି ତା ପିଚାକୁ ବାଁ ପଟ ପିଚାକୁ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କାମୁଡ଼ି ଦେବା ପରେ ସେ ଯେମିତି ସାପ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଡେରି ନ କରିକି ଅଭିଭାବକକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ନ ଉଠେଇଲେ CRC ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। 108କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଆସିକି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଗଲୁ ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ। ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ପିଲାଟି କେମିତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ନା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲା ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ତାକୁ ଚାଉଳ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦିଦି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 5-6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଘର ସଫା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାନି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ କହୁନି, ସବୁବେଳେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଘର ସଫା କରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଆମର ପୁରା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ରୋଡ଼ ଦାଢ଼ରେ, ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦିଦି କ'ଣ ସଫା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆସିକି 9:30ରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଦିଦି ଘର ପିଣ୍ଡା ସଫା କରିଦେବୁ। ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସବୁ ତୋଳେଇ ଦେଲେ ଅଳିଆ, ଆମ ରୋଷେଇଆ ବି ନେଇ ସବୁବେଳେ ସଫା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ନା, ଯେତିକି ଆମର ଇଏ ଆସୁଛି ଆମେ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇକି ସଫା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କଥା କିଏ ବା କହିବ। ଏଇଟା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଏ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି। ତାର ଯେଉଁ 3 ଥର ବି ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା। ପିଲାକୁ ନିଜେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ବି ଯାଇ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପିଲା ଠିକ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରଧାନ, ସେ କେବେ ବି ମିଛ କହିବନି। ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ବି ସତ କହିବେ। ପିଲା ତ ଆମର ପ୍ରତିରୂପ ନା, ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପିଲା ହିଁ ଠିକ୍ କହିବେ। ଏଠି ଆମେ 55 ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପିଲା କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ତ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, କେମିତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ବିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ କିଛି କହିବେନି, ଆଉ ଯାହା ବି ସଫା ଆମର ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ କହିବେ, ଏମିତି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଓ ସାର୍। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରାଦୃଶ୍ୟ ମିଡିଆ।